नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भारताचे सगळ्यांत चड काळ वेंचून आयिल्ले प्रधानमंत्री जाल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मे 2014 दिसा सत्तेर आयिल्ले. तांणी पंडीत जवाहरलाल नेहरूचो विक्रम फाटीं उडयला. पंडीत जवाहरलाल नेहरू हाणें पयलेच खेपे 13 मे 1952 दिसा वेंचून आयिल्ले प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो आनी ताणें 27 मे 1964 मेरेन काम केलें. पंडीत जवाहरलाल नेहरूचो वेंचून आयिल्लो काळखंड प्रधानमंत्री म्हूण कार्यकाळ 4398 दीस आशिल्लो. 26 मे 2014 सावन आयज 10 जून 2026 मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो सलग कार्यकाळ आतां 4399 दीस जाला आनी ताका लागून भारताच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत चड काळ वेंचून आयिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थारले. कापड उद्योगा खातीर उत्पादन जोडिल्ल्या प्रोत्साहन येवजणेच्या तिसऱ्या टप्प्या खाला सरकारान 22 नव्या अर्जदारकांक मान्यताय दिला. येवजणेच्या तिसऱ्या टप्प्या खाला वट्ट 96 कंपनींची निवड जाले अशें कापड मंत्रालयान सांगलें. हातूंत 12,822 कोटी रुपया परस चड वचनबद्ध गुंतवणूक आनी 58,000 कोटी रुपया परस चड अपेक्षितांचो आस्पाव आसा. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लीत भूंयबंदर वेवस्थापन प्रणाली LPMS विनिमय हाचें उक्तावण केलें. भारताच्या जमनीवयल्या शिमेवयल्यान माल आनी प्रवाशांची येरादारी डिजिटलीकरण आनी सोपी करपाच्या दिकेन हें एक व्हड पावल आसा. स्मार्ट बॉर्डर संकल्पनेच्या खाला भारताच्यो शिमो सुरक्षीत दवरपा खातीर घर मंत्रालय 4 मुद्द्यांचेर रणनितीचेर काम करता आनी ह्या पद्दतीन भूंयबंदर प्राधिकरणाची मुखेल भुमिका आसतली अशें अमित शाह हांणी सांगलें. LPMS आनी स्मार्ट बॉर्डर्स एकठांय येवन शिमे वेवस्थापनाक चड सुरक्षीत आनी आधुनीक चौकटी करपाक तयार बेकायदेशीर कार्यावळीचेर आळाबंद हाडपाक आनी शिमेची सुरक्षा घटमूट करपाक मदत जातली अशेंय ताणें सांगलें. हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है. देशात सैमीक वायूचो उणाव ना अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. सरकार घरांक नळ सैमीक वायूची पायप नॅचरल गॅस PNG पुरवण वाडयता आनी LPG जोडणीचे PNG जोडणीत रुपांतर करपाचे यत्न सुरू आसात अशेंय तांणी सांगलें. कांय लोक कृत्रीम उणाव निर्माण करपाक चुकीची म्हायती पात्रावन सद्याच्या संवसारीक परिस्थितीचो फायदो घेवपाचो यत्न करतात अशेंय पुरी हांणी नदरेक हाडलें. अशा त्या आड सरकारान बेगोबेग आनी खर कारवाय केल्या अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया. कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं. इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन. उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी दिग्गज फिल्म निर्माते दिग्दर्शक भारती राजाच्या निधनाचेर दुख्ख उक्तायला. सोशल मिडियाचेर उपराष्ट्रपती घाल्ल्या पोस्टात सांगले की भारती राज हो एक कथाकार. ताणें गांवगिऱ्या भारताचो जीवन आनी मनशाच्या भावनांची खोलाय पड्ड्याचेर सामकी वास्तववादी पद्दतीन धरून तामीळ सिनेमात क्रांती घडोवन हाडली. उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी सांगले, भारती राजान आपल्या खाशेल्या चित्रपट शैलींतल्यान अवस्मरणीय पात्रांची चित्रपटांतल्यान भारतीय सिनेमाचेर छाप सोडली आनी चित्रपट निर्मात्यांक आनी कलाकारांच्या पिळग्यांक प्रेरणा दिली. भारत राजीचं निधन फिल्म उद्योगाक एक व्हड लुकसाण आसा अशेंय तांणी सांगलें. होमिओपॅथी आनी ताच्या वांगड्यांची नोंदणी करतना सगळ्यांक प्रसार माध्यमांक योग्य वागपाची नोटीस राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोगान जारी केल्या. छापखानो, तंत्रगिन्यान आनी सोशल मिडिया वरवीं प्रसारीत केल्ल्या सगळ्या बदनामी करपी चुकीचे आनी निराधार विधानांचेर पारदर्शक, भौशीक आनी प्रामाणीक पद्दतीन उपाय काडपाची गरज आसा. राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग कायदो 2020 खाला होमिओपॅथी ही कायदेशीर मान्यताय मेळिल्ली वैजकीय पद्दत आसा
अशें काँग्रेसीचे अध्यक्ष डॉक्टर तारकेश्वर जैन हांणी सांगलें. होमिओपॅथीक वखदा कायदो 1940 खाला नियंत्रीत करता अशें तांणी मुखार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.